जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 9 जुलाई बुधवार। आज कुछ न्यूज अपडेट विषय जानिबा। मो सहित जोड़ी हुई रही चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। राशन पाए मुह परिचय पत्र व्यवहार करिबारे हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य होइछि। हैदराबाद रे भारतर प्रथम ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल खोला जाइछि। मुख्य सचिव मनोज आहूजांको अध्यक्षतार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार 37तम बैठक हैला। ग्रामीण रास्ता और सेतु निर्माण अग्रगति गुणवत्ता और नुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उपरे चर्चा हैला। सबुज प्रजुक्ति और बासिंदा संजोग को गुरुत्व दिगला। केन्दुझर रे हिट एंड रन दुर्घटना जड़े मृत अन्य जड़े आहत होइछंती। ओडिशा सरकार मंगलवार दिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सत्यप्रिया रथों को ग्रिडकोर परिचालना निर्देशक भाव में नियुक्त करिछंती। 6 मासर विरति परे शेषरे मां मझी घराणी मंदिर दान बाक्सर द्वार खोलागला एवं 38 ग्राम सोना 2.5 किलो रूपा एवं 12टी विदेशी मुद्रा सहित 1,04,36,963 टंकार आश्चर्यजनक परिमाण गणना करागला। मंदिर परिचालना कमिटी ट्रस्ट अनुजाई एही राशि मिलुवा सुध को मंदिर एवं यार सुविधार उन्नति ପାଇଁ व्यवहार करा जिवो। 2 लक्षरू अधिक ड्राइवर धर्मघटरे अंश नहीं ओडिशार जान चलाचल को ठप कर देइछंती। स्वतंत्र आईन बीमा पेंशन शौचालय और चाकरी सुविधा दाबी रे ओडिशा ड्राइवर महासंघ आंदोलन करुछंती। हीराकुद डैम रो बन्या जल कटकर मुंडुरी रे पहुंची। आज महानदी दे 4 लाख क्यूसेक रु अधिक जल प्रभावित होबार संभावना रही। नूआपड़ार जिला स्वेच्छासेवी बाहिनी डीवीएफ एक माओ शिविर को ध्वंस करी विस्फोरक सामग्री जबत करिछि, जहा फଳରେ आतंकवादी द्वारा योजना करा जायथिबा एक संभाव्य आक्रमण को प्रभावशाली भाव में पंड कर देछि। निर्दिष्ट गुइंदा सूचना आधार में सीनापाली पुलिस स्टेशन सीमा अंतर्गत नारायण डोंगर संरक्षित जंगल भितर यह ऑपरेशन करा जायथिला। वरिष्ठ बीजेपी नेता मनमोहन सामल को लगातार चतुर्थ थर पर दलर ओडिशा राज्य सभापति भाव में घोषणा करा जायछि। एही पदवी पाई अन्य कौनसी प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल कर नथिबारु से निर्द्वंद्व एही पदवी बजाय रखिछंती। जातीय पाणीपाग विभाग आईएमडी आगामी 2 दिन मध्य ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा एवं वज्रपात सहित झड़ वर्षा एवं झड़ तोफान हेबार पूर्वानुमान करिछि। जुलाई 10 रे कलाहांडी नूआपड़ा बलांगीर बौद्ध सोनपुर बरगड़ संबलपुर झारसुगुड़ा देवगढ़ अनुगुल सुंदरगढ़ केउझर मयूरभंज नवरंगपुर एवं कोरापुट भली जिल्ला रे प्रबल वर्षा और वज्रपात होवार आशंका रही। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक एवं ढेंकानाल जिल्लार गोटे किंबा 2टी स्थान में घड़घड़ी सहित झड़ वर्षा एवं घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। बासिंदा मानक सतर्क रहिबाकू एवं स्थानीय कर्तृपक्षों ठारू सूचना पाइबाकू परामर्श दिया जायछि। झारसुगुड़ा रे जांच पाई 400 रु अधिक संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को अटक रखा जायछि। सहरांचल रे छात उपरे उद्यान सचेतनता रथ को पताका देखाई शुभारंभ कले उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। जलस्तर ह्रास पाइबा परे हीराकुद डैम रो 4टी गेट बंद करा जायछि। महानदी अववाहिका उपरे जल भंडार रे वर्षा कमिबा जोगु जलस्तर ह्रास पाइबा परे हीराकुद डैम कर्तृपक्ष 4टी गेट बंद कर देइछंती। वर्तमान डैम 16टी गेट दे पानी छाड़ुछि। पूर्वरु महानदी अववाहिकार प्रबल वर्षा हेबा परे रविवार दिन डैम 20टी गेट दे ऋतुर प्रथम बन्या जल छाड़िथिला। तथापि वर्षा ह्रास पाइबा सहित डैम कर्तृपक्ष सुरक्षित जलस्तर बजाय रखिबा पई गेट खोला स्थान गुड़ी को सजाड़ी। गंजाम जिल्लार दिगपहंडी अंचल रे 2 जनक मृत्यु डायरिया जोगु होई नाही बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर नीलकांत मिश्र प्रारंभिक तदंत करबा परे कहिसंती। मृतकଙ୍କ नाम 70 वर्षीय दासा सबर एवं 35 वर्षीय प्रकाश
ରହିତିଆ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦେବତାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ ସୁନାବେଶ ନୀତିରେ ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବେ। ପୁରୀ ପାଇଁ ସରକାର ମହାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। 25 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ କିପରି ପୁରୀ ଆସିପାରିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 25 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଯେପରି ପୁରୀ ଆସିପାରିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପାର୍କିଂ, ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପିତା ଦାଉଲାଲ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୋଧପୁରରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଥିବା ହେତୁ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଅପରେସନ ପରେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋକିଲାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ଫିଜିଓଥେରାପି ଚଳାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଛନ୍ତି। 15 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୂଆ ମନିଟାଇଜେସନ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବ। ପୁନଃ ବ୍ୟବହୃତ କପି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। କ୍ରିଏଟିଭ, ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଓ ମୂଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଏହି ନୀତି କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। 9 ଜୁଲାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ 10ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି। 17 ଦଫା ଦାବି ଉପରେ 25 କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଡାକସେବା ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଭାରତୀୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 23.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ୟୁଏଇର ଗୋଲ୍ଡେନ ଭିଜା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ 4.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି ଭିଜା ନମିନେସନ ଆଧାରରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଆଜୀବନ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ମିଳିବ। 12 ଜୁନ 2025ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଉଡ଼ିଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 260 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଏଆଇବି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ସିଭିଆର ଓ ଏଫଡିଆର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟଅଫ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ। ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞାନରେ 91.83%, ବାଣିଜ୍ୟରେ 80.20% ଓ କଳାରେ 81.33% ବିଭାଗରେ ଶୀର୍ଷରେ। ମୋଟ 4.46 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ 4.13 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ମହରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପଥରମାଡ଼, 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା, 6 ଆହତ। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ମହରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ ହେବା ପରେ ସୋମବାର ସକାଳେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଆହତ ଓ 4 ଅଟକ। ପୁଲିସ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ରାଜଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଡିଆରଡିଓ କର୍ମଚାରୀ ବସନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରେ। ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 10ରୁ 12% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 5G ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଓ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦାମ ବଢ଼ାଯିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭାର ପଡ଼ିବ। ନେପାଳ ପିଏମ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି କହିଛନ୍ତି, ରାମ, ଶିବ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବାଲ୍ମୀକି ନେପାଳୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ନେପାଳର ଥୋରିରେ ଥିଲା। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଇଟାଲୀର ମିଲାନ ବର୍ଗାମୋ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନରେ ପଶି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଫଳରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଘଟଣା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ତାହା ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান।